Hello guys, ito tikastoy. Nagluto kami tikastoy. Diba? Basta nagpukis na kon. Thank you mama for this food. Ada pancake kon, ada ti apple ko, ada grapes ko. Nyapay. Kasjay lang. Santo. Agok kayo ti kastoy. Diba? Pancake. Pancake. Nagaramid na. Dasas na pay. Nagaramid kaming tutuno bigat. Tatnakanukon. Ni? Maalaman, ma. Wait lang, alak. Wait lang, Ayan na, Dajay. Nabirakaw. Nagpuribak. Tamang tayo na iatis na. Ma! Adila tayo ayam kon. Bugwak. Hana? Please. Ala ka lang ko di daytan. Hangko garod makasta. Nabawan na? Bun. Ala ka lang na. Apay garod. Kahan garod mo. Hamumat ko matino doron dayta. Urig gamam mga kanan. Okay, Yan. Ganas. Stop mo to natin Basit lang na. Ikuan ni mama ma. Masya.